dalayawon ang Ginoo sa galupok nga agis ang aton nga buluhaton. No, sa ini nagresulta sang 45 kakalag kag akon gyud ginapasalamatan ang galupok nga suporta sang aton nga mga kaiglesyanan diri sa Northern Iloilo District nga ginakumpos ang 14 ka mga kaiglesyanan. Kag ang aton nga district mga biyan na may ara na ini nga sub-district nga may 11 ka simbahan nga ginapangunahan ni Pastor Jared Kasungkad. Gani madamo gid nga salamat nga ang aton mga kauturan diri way nagauntat suporta sa aton nga buluhaton kagabay pa ang aton nga pagbuhat sa sinabuluhaton tugtog gid sa pag-abot sang aton nga Ginoo. God bless everyone. Good day everyone. This afternoon we have witnessed the result and the culmination program of the 1000 Missionary Movement CPUC together with the Dakulan SDA Church nga kung sa diin nga naghiwat kita diri sa aton nga evangelistic series. And for the 1 week series mga abyan, many people who are longing for Jesus came together, listening and witnessing God's goodness towards them. And our guest speaker, wala na sang diwan ang aton nga CPUC 1000 Missionary Director si Pastor Eli Abihero. And thank you so much nga kung sa diin nga ang inyong mga prayers kagang aton nga pagbuylog sa sini nga cause ara gid mga kauturan. In behalf sa 1000 Missionary Movement, I am Aljef Perez Uson, the President of the CPUC 1000 Missionary Team. Dako kayo magpasalamat diin giupdan gid mi sa among buhi nga Dios kag amog yung na subaybayan ang work sa Holy Spirit kag everyday may nagabisita sa mga panimalay bisan pa man sa among mga apan-apan ang Ginoo gyud nakig-uban kanamo. Mga kaabyan, mga kauturan, magpadayon kita sa buhat bisan pa man sa atong mga apan kay ang Ginoo andam gyud mo tabang. Dalaygon ang Dios ug dalaygon ang presensya sa balang espiritu. God bless. Mayong hapon sa tanan. We are here in Dakulan, Estancia, doing an evangelistic meeting with the group of 1000 Missionary Movement. Gusto na mo ipahibalo sa inyong dalaygon ang Dios sa mga pagpakamaayo kaniya sa resulta sa atong evangelistic campaign, which we never expect that we have a volume of attendance every night. You know, the first night it's discouraging, but you know, the coming nights the attendance is keep on increasing, including the children, and we are so happy with the positive response of the people in this barangay with the support of the barangay captain and barangay officials. Talagsa lang ni mga kauturan nga ma-experiensyahan naton nga suportaran ta sa mga barangay officials. So we return all the glory and honor to the Lord kag nagpasalamat ako sa mga kauturan man sa ilang mainiton nga pagsuportar sa buhat nga way gid sang paglubad, way sing paghina, kundili ang ilang nga pag-support kanunay ka palaging nagahatag sa strength, courage to the group, and we are so inspired doing our best for God's glory. So ang kalipay na mo ang resulta nato halin pa sa nagligad nga semana kag subong nga semana may ara nga nagpatugmaw nga 45 souls nga diin amo ni resulta sa buylog nga pagbuhat sa mga missionaries kag sa mga kauturan, of course with the support of the very active energetic district pastor, Pastor Julius Dalman, Pastor Jared and Pastor Rama. So we extend our joint effort participating this noble and this sacred work, telling the people about the soon coming of Jesus Christ. So today is the last day of our meeting. So we praise God, we return all the glory and honor to the Lord for the success, the victory that we have experienced. And I am praying as we continue to do the work of God, we will not experience disappointments and frustrations in life, but let's enjoy doing our best. Not long from now, we will be going to the place that God has promised. My friends, mga elders naton, diri sa Dakulan Church, mga kauturan, sa iban nga mga iglesia, istansya, Alimango Church, thank you. Maraming salamat sa support. Of course, with the support of our administrators from West Visayan Conference, Pastor Kerry, Pastor Masangkay, and Sir Darwin, and all the directors who support this work coming from WBC, and also with the support backups of our leaders coming from Central Philippine Union Conference in the person of Pastor Joel Barlizo, our very own president, and also the Executive Secretary, Pastor Caleb Makirang, and Pastor Rene Inapan. So, thank you so much, and I hope that this is a non-stop effort until the coming of Jesus Christ. We continue to do our best for His glory. God bless you. More power, 1000 missionaries. As long that you belong to the missionary,
always a missionary. God bless you and more power.